वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर तो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है। ओ मेरा नबी माशाल्लाह, ओ मेरा नबी। আরেকটু বাড়বে, আরেকটু ইমানি আওয়াজে পারে দেন না ভাই। ও মেরা নবী, মাশাআল্লাহ আমার ভাইগুলো বলতেছে অনেক ভালো লাগতেছে, কিন্তু আমার পাশে যুবক ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে, ওনারা মাহফিলের মধ্যে বসক, আপনারা চান কি চান না? ওনারা বসলে আরো সুন্দর দেখাবে ভাই। একটু প্লিজ একটু বসেন না ভাই, আমার ভাইগুলো একদম পিয়ারা ভাইগুলো বসেন, একটু মোহাব্বতের ভাইগুলো। ও মেরা নবী, মেরা নবী, अरे जुरे जुरे बोलते होबे। वो मेरा नबी, मेरा नबी भी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर तो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है। ओ मेरा नबी, मेरा नबी है, बोलो मेरा नबी, नबी है जुरे मेरा नबी भी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखलूक का वो जान है, वो वाली कुल है। मखलूक का वो जान है, वो वाली कुल है। उसी पर की नजर हो, उसी पर की नजर सारे जहाने की लगी है। ओ मेरा नबी, डन हाथ तुले मेरा नबी माशाल्लाह है, बोलो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन अरे मुदस्सिर तहा, কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে ডেকেছেন খোদা। বলুন না সুবহানাল্লাহ, আরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলকে যদি আমরা না ডাকলেও আমার রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে? বলুন না কোনো ক্ষতি হবে? আমার আল্লাহ আমার রাসূলকে কত সুন্দর করে কোরআনে পাকের মধ্যে ডাকেছেন। মুজাম্মিল বলে, ইয়াসিন বলে, তাহা বলে। দুনিয়ার মানুষ যদি আমার রাসূলকে যদি নাও ডাকে, আমার রাসূলের যদি তাজকিরা নাও করে, আমার রাসূলের জিকির যদি নাও করে, আমার রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু বরং সে আমরা নিজেই দামি হব। ঠিক কি না বলো? ওইজন্য কোরআনে পাকের মধ্যে কবি বলেন মুজাম্মিল ইয়াসিন আরে মুদাসসির তাহা, কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে ডেকেছেন খোদা। কত প্যারা প্যারা লকবি দিয়ে ডেকেছেন খোদা। আলে কুরআনেরি হো, আলে কুরআনেরি পাতাই পাতাই কোন গান পাবি। ও মেরা নবী भी है, बोलो मेरा नबी, नबी है। ओ मेरा नबी है, वो हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी युल अरबी है। ओ मेरा नबी, मेरा नबी है, बोलो बोलो मेरा नबी। आवाज से बोलो ना सुबहान अल्लाह, अरे जुरा बोले सुबहान अल्लाह।